Amid shifting political alliances in Tripura, the IPFT made a definitive move on Tuesday. Pranab Tripura, the party's official candidate for the 25 Northern Bazar Malmasa constituency, formally submitted his nomination papers for the upcoming TT-ADC election 2026. Accompanying the candidate was senior IPFT leader and cabinet minister Suklacharan Nawatia. The nomination was handed over to the SDM of Korbuk, Pradeep Dabarma, who is serving as the returning officer. The atmosphere in Korbuk was electric, marked by a massive gathering of IPFT supporters who marched to the SDM office in a vibrant show of party loyalty. Addressing the massive rally, Minister Suklacharan Nawatia struck a defiant tone, reinforcing the party's core ideology, which has recently been overshadowed by larger tribal alliances. Tei Notun Bazar Malbasa Posis constituency ni jot voter rock. Paskang ni 12 तारिख sang vote mar lai nai. Tiniwa sang sini 9টা constituency ni candidate sang motamuti মনোনয়ন পত্র জমার লাইখা তাক সারিগা আগরতলা থাঙ্গই কোর কমিটি আসগই 28টা সিট নিবিসিং তিনি 9টা রেখা খানাতে 19টা constituency ni sini candidate jang tini sariga declaration khlainai taklaini election belai important 2009 ni simi jang IPFT ADC amchaina tuye Kipralens namne bagai sini thei thangjak sini saren side porma dini yak bai khlaiye a party songsamane dabarok symbol tuye jang prottek election no jang candidate layo কিন্তু 2018 আইপিএফটি বিজেপি সরকার ফাইমানে লগে লগে ন 2021 বুবা গ্রাম মহারাজ ত্রিপুরা পার্টি সংসদে আচাই ফাইমানে আবনি সাথে সাথে 2021 নে এডিসি ইলেকশন আর নির্বাচনে আইপিএফটি পার্টি नि খরক সাপনা সং কাউন্সিল नि সদস্য সং রহলাই মালাই লিয়া যেহেতু মহারাজ বসিসিনি জাতি নিবাগৈ samang tangnai jati ni bagai kok sanai abo haikle public mandate public na support mane bagai 2021 ADC ekok সংখ্যা গরিষ্ঠ মানখা jongwana ya thangnai 5 বছর IPFT party not a single jong ADC ni CU ni thane phonong thong ADC ni CM ni thane phonong thong not a single phone jong IPFT party ro kaisapna deputation jong riliya ADC ni government ni thanebo susto প্রশাসন চালক thong যেহেতু ব্রব রিজনাল পলিটিক্যাল পার্টি যেহেতু ব্রব জাতীয়বাদী বরণ সুস্থভাবে পরিচালনা খাইতেন হনাই जों आईपीएफटी पार्टी रो इवेन 2009 निसिमे 2018 पर्यंत जों लगातार एडीसी प्रशासन विरुद्ध एडीसी प्रशासन थानिबो जों प्रत्येक बছর जों डेपुटेशन दिबो किंतु थांनाय 5 বছর त्रिपुरा मथानि महाराजनि नेतृत्वे एडीसी परिचालना खालाय थानिबो जों नट ए सिंगल कायसापनो जों डेपुटेशन दिलिया तार माने जों बरंनो डिस्टार्बिंग खालाया जों बरंनो कोनो तमाहे दाबिबो खालाया बरनि मुचंते बर प्रशासन चालक थं हने जों बरनो स्कोप रेखा किंतु तिनि तामो नुखा तिनि फुंगो त्रिपुरा मथानि जरा एमडीसी सिटिंग ईएम बा सिटिंग जरा लीडर तंगनाय रो একটা বিরাট অংশ তিনি মাথা ইয়াকারে বিজেপি ও থাংলাই মানে जों नुखा 2021 যেভাবে আইপিএফটি নে সবাই লাঙ্কা মিনিস্টার থেকে শুরু খাই এমএলএ থেকে শুরু খাই লিডার থেকে শুরু খাই আইপিএফটি পার্টি ন কাইসানি নে 2009 নে সিমে কাইসা আসায়ে হানা রমই সমাই তাঙ্গই জাতীয়বাদী নে বাগै সামং তাঙ্গানে সমাই তাঙ্গই ফাইমানি ন আইপিএফটি পার্টি ন সবাই থানিব 2021 মনে লাই সবাই লাইও তিনি তামনুকা 5 বছরের পরে আইপিএফটি পার্টি নে হইতে যে সবাই লাং ফ্রকলে খুশি তিনি নিজনি নগ হর নাংমানে জরাবো গাঙ্গা বাহাই মাতো 2021 তামো সাকা আইপিএফটি ন সারা ত্রিপুরা রাজ্য কোনো জায়গা আইপিএফটি করিখা লিডার করিখা নেতা করিখা বরংনি যতন চিনি লগে ফাইবেখা তাবো 2026 ने एडीसी इलेक्शन काय तामोनि साजागोखा फाइदे आईपीएफटी पार्टी रखनाबो जों निमंत्रण खायो आवेदन खायो नरनाबो
जों ADC जों जौदङै ADC बादायलायनाय जौदङै ADC बादायलायनाय जौदङै ADC बादायनायनि चिनि कोनो ऑब्जेक्शन करै किन्तु 2021 IPFT पार्टीनि मन्त्री MLA लिडार जेफ्रो सभाबै ख्लाङै थाङो रांनि लुबो पदनि लुबो पद्रपर खाय IPFT न जे अपमान रेखा इ तिनि 5 বছর IPFT गुरी वै बासा वै तेवेसा पोजिशन फाइनाले बसो कष्ट मालाइखा अकष्ट मानमानि जरावर साबा खरबुस लगे रेखा इवेन प्रणब त्रिपुराना पर्यन्त 2021 दमकी हुमकी सुमकी रेखा त्रिपुरा मथामा फाइनाय किन्तु बर तिनि रागै तंमाने बागै तिनि नरने बसकांगा फाइ बासा फाइ तिनि नरने करबुक एलाकानि बागै तिनि जत मानसा सामन खलाइका आगामी दिनबो खलाइनाय मियाव खलियो आं चिनि सिमना डिभिजन थांगै इलेक्शन डिक्लेयर माने लगे लगे काइसा कमेन्ट देखा सिमना डिभिजन नि लोको गथुम पांडाव थांगै तिनि फुंगबो गन्डासराव नॉमिनेशन पेपर सबमिट खलाइफ्रा आरोबो हजार हजार लोकोने बसकांगा अकमनेसन साका IPFT पार्टी रेडी दङो सुदु इलेक्शन पारपास या IPFT पार्टी रेडी दङो जातिनि बागै सैक्रिफाइस खालायनायनि बागै प्रयोजन IPFT नि खरकसा मन्त्री दङो आ खरकसा मन्त्री नि सियार जदि याकानानि नामै दङो हंगांकाय IPFT पार्टी याकाना बागै तियार दङो किन्तु नंगो निने MP नि सीट मा याकान्नाय निने मिनिस्टर नि सीट मा याकान्नाय प्रयोजन आगरतलाव आस्ट्रबल माटारि हिनलागे निने बुसु बरतम तिने बुसु बरतम जातनि बुसकांगो मीडिया नि बुसकांगो जातिनि बागै फाइदि बन पेपर सहिर लाइनाय IPFT पार्टी को जत तियार दङो Pure Report, Chini Khora.